नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहकीन को 5,000 रुपए फी खानदान देने का ऐलान। क्या एक खानदान को 5,000 रुपए की रकम काफ़ी होगी? यार ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैं हैरान हूँ कि इतनी टूटी फूटी कमर के साथ शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे ऐसी फ्लाइंग किक मारी है। हैरान, 5,000 इकट्ठा। उफ, ये करेंगे क्या? एक हमारे यहाँ तो खानदान बड़े होते हैं, फैमिली प्लानिंग का एक जमाने में था, कम बच्चे खुशहाल घराना, हवा बाकी हर प्लान की तरह उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। 25 करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे बताओ कि एक 8-10 घराने अफराद पे मुश्तमिल घराना जो है 5,000 कैसे खर्च करेगा? ये तो मुकने नहीं। और बात सुनो मुनाफिकत की, बड़े मोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, वो खालिक है, लेकिन हम तो मुनाफिक तरीन लोग हैं। हुजूर का एक फरमान है कि दाएं हाथ से दो बाएं को पता ना लगे। है या नहीं है बताओ मुझे? बिल्कुल है। बचपन से पढ़ते हैं। ये कौन है जो चंद टके दे के अवाम का ही करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी पे लगा देते? 5,000 रुपया। वो 8 किलो ये मुर्गी का गोश्त नहीं आता, ये ब्रायलर टाइप, 5,000। ये देखो करोड़ों रुपया इश्तिहारों पे लगा देते हैं, 5,000 दे के ये ढंढोरे पीटते हैं। ये इतनी खौफनाक, ये एक तजाद है मुनाफिकत। 5,000 दे के आपने खप डाली हुई है, तो क्या है ये भी ना दो, कुछ भी नहीं। चलें। बिल्कुल ठीक। कौमी अखबार के कॉमर्स रिपोर्टर ने अपनी खबर में बताया कि तस्बीह, टोपी, जायनमाज की कीमतें 20% तक बढ़ गईं। चीनी साख्ता तस्बीह की कीमत 10 रुपए से 5,000 रुपए तक, टोपियों के नर्ख 50 से 15,000 रुपए के दरमियान है। दूसरी तरफ सब्जियों फलों के रेट लिस्टें नुमाइशी हैं, दुकानदार 50% तक जायद दाम वसूल करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी मैं हैरान हूं कि इस सवाल के होते हुए आपने पिछला सवाल क्यों पूछा है। देखो, हुक्मरान तो हमारे वैसे ही गासिब हैं। ये तो कोई कमीशन कुमार है, कोई किकबैक कपूर है, ये इनको छोड़ो, हम खुद कम नहीं है। और बात सुनो, एक बात तो मैं बताऊं, मैं हॉल उठता है। तुम्हें पता है ये क्रोकली टोपी क्या होती है? पता है? बताएं। नौजायदा बच्चा भी नहीं, भेड़ के पेट में जो बच्चा होता है उसको या बुरी तरह बेरहमों की तरह भगाते हैं। वो बच्चा जब डिलीवर होता है उसकी खाल से बनती है, या उसका पेट चाक कर देते हैं, उसकी खाल से बनती है ये टोपी। कोई साहिब दिल पहन सकता है? मुझे बताओ तो। ये तो वो लोग तस्बीह, टोपी, जानमाज की कीमतें 20%, ये कह रहे हैं कि महंगाई। तो ऊपर वाली ये देखो, इसी खबर को गौर से पढ़ लें, ठीक है? 50% तक जायद दाम वसूल करते हैं। अच्छा, ये सब्जियों फलों की सूरत हाल है। हम वो लोग हैं जो ज़वाहिर के पीछे भागते हैं, इसलिए बर्बादी। हमारे यहाँ नमाजियों की कमी नहीं, हाजियों की कमी नहीं। देखो बात सुनो, और एक दिलचस्प बात, इस पर गौर करना कभी। आज से 30, 40, 50 साल पहले तक नॉर्मली ट्रेंड ये था कि जो एल्डरली लोग होते थे 40s में 50s में जाके हज वज। अब हमारे यहाँ अब कम उम्रों में भी इसका रिवाज है, बहुत अच्छी बात है। दाढ़ी पहले बहुत कम होती थी, अब नौजवानों में भी है, इसका रिवाज है। लेकिन बिदअतें, बदसूरतियां, लालच, हवस, ब्लैकमेलिंग, महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई की बात कर रहा हूं, एक होती है जेन्युइन, वो बढ़ गई है। वजह क्या है? नमाज आपने वक्त पे पढ़नी है, पाबंदी औकात का कोई तसव्वुर नहीं। कतारें आपने सीधी रखनी है, नीयतें और इरादे आपके टेढ़े और गलीज होंगे। रोजे आपने रखने हैं,
سحریاں بھی کھانی نہیں پھاڑنی ہیں, افطاریاں بھی کھانی نہیں پھاڑنی ہیں, توندیں نکلی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھو بات سنو, یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں ثواب کے گرد گھمایا گیا. ثواب کا مطلب اٹھا کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے. ہم جینے کے لیے نہیں عبادات کرتے, چونکہ ان کو زندگی میں ان عبادات کو یہ تعلیمات ہیں. یہ اگر آپ کی نماز آپ کی عام زندگی کے ایک ایک لمحے میں نہیں جھلکتی, پابندی اوقات, میں نے کہا بات سنو, آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک عروج و زوال کا ایک نیا رائز اینڈ فال آف نیشنز کا جو ایک کانسیپٹ ہے, کتاب بھی ہے یہ وہ, آج سے کوئی 9-10-12 سال پہلے آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ماڈرن ٹائمز میں انہوں نے ریسرچ کی کہ قوموں کے عروج و زوال آج کل ماڈرن ایج میں وہ کیا ہے پتہ ہے؟ پہلی بات کیا تھی؟ پنکچویلٹی, پابندی اوقات ہمیں سکھائی گئی 1500 سال پہلے. اور بات سنو, کہتے ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں, رب کو یاد کرنے کے لیے جب مرضی کرتے رہو. آپ اگر لیٹے ہوئے ہو یا کوئی کام نہیں آپ کر رہے تو مطلب کچھ بھی اچھا کر لو, دھیان ہی ہے نا. بالکل وہ پیکج ہے بڑا. نماز کو سوچ کے پوری طرح انڈرسٹینڈ کر کے جو نمازی ہو وہ آئیڈیل سٹیزن ہوگا. ہم ہیں. دیکھو بات سنو, کہتے ہیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. درخت لگانا ہے ہی خوبصورت کام, تو یہ کیا ہے؟ میں نے جون جولائی کی گرمی میں 8 پہرے روزوں کے ساتھ درخت لگائے ہوئے ہیں بیلی پور میں, لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. کام ہی خوبصورت ہے, ایک بھلا کام ہے, خوبصورت کام ہے تو کرو, لیکن نہیں, دماغ میں سوائے ایک دو چیز یہ نہیں کہ ہم نے شہری بن کے ایک آئیڈیل سٹیزنز بن کے ہم نے اس ملک کو اوپر اٹھانا ہے, اٹھانا کرنا. میں ایک بیمار آدمی کی طرح, ایک ذہنی مریض کی طرح میں ترکوں کے ڈرامے دیکھتا ہوں, صلاح الدین ایوبی دیکھتا ہوں, پھر مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے کہ میں کن خوابوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. جتنے لوگ ریگولرلی مسجد جاتے ہیں ان میں سے 25% بھی اگر صحیح معنوں میں سمجھ کے پریکٹس کرنا شروع کر دیں, چند سالوں کے اندر ملک کی کایا پلٹ جائے گی. لیکن یہ ہوگا کبھی نہیں, چونکہ بتانے والے بتائیں گے.